سلام تعنا هبلي كم يوعدكم خبركم تملكتنا نعلة الصونين ساعة 6 فرقان مرتنا يوم استفلالي زيناتات حيزنا قريبنا لنا زيناتات بمقراب أنا لوام قبل كده بسم الله سمي استوديو تلفزيون تكرا حبيرناكم كنت أن هنا ناخذ كتاتلنا دما عدمنا أيو مجلسي مأخلي كوميتي حوحات نير يا حدنا تفتيرو مريح ترو خفصم زخلو ديمقراطيا وقالسي أكايدو وسانتات كم زحلفة مأخلي كوميتي حزبا ويان حارنا تجراي أفليتو مأخلي كوميتي حزبا ويان حارنا تجراي كاب 16 جنبت كل تشحن 10 شمونتن عام تمرد جميرو نحد سومن كايدو صنح أخيوا مززامون أبصانحيتو نهلو كنتات بمجمجام زلو وطن كارتات كمون كم ودب تشكيمون زلو تاريخا وحلافنت كواتا زعنقفوا قدلتات بزرزر مجمجامون أبزوطو مجلسي أرديو مأخلي كوميتي حوحات هلونا هزبنا نمرقاق لو علاونتنا نموحاس استمزابلون استسددون وقناتنا نامربتهم نمملاس أبتحت وررت زركب هزبنا حران موزا كبان عزوان تأوجوا أو تادراو كبا زركب هزبنا أقاماتون مكالالن هالواتون نمرقاقن أبزقبر قالسي حوحات نير رأي حد نفتيرو مريحتر أخفت امزخلو ديمقراطيا وقالسي أكايدو الليلو اتودب عم مجلسيو نفس وكف أول مأخلي كوميتي بمسارات حقدن بتودب نعلامان مسمرن حوحات زلو وقننا نايم مرارحة ساينس انتبابن مليخو مدباته ببقعات عام فتصام هزبي عم مقلقالن قعزين عم مقلاسن ديمقراسي وشتي ودب عم مقلبات دحرات الرأياتات عم مقلاس زلو وكنتات فتشو نقفيتان عرس نقفيتان بمكياد ممعر ريات مقبارو أفليت اللو بز مسارات أفتام مسرح زنورو خلتها مأخلي كوميتي كوينم كقالسو بموسان بخالو اتكتوكو خمس تقبرن كابزو بتوساخي نخلتها أبالات فتام مسرحن حدا أبال مأخلي كوميتين كبيد متنقطها بمهاب أب كالوت أبالا استرأي قدلتات دما بمقرمتا حلف مقبارو اتودب عم مجلس يتغيسو ازي ديمقراسيا وقاسز تخايدلون قمقامن من نقافن ودب حوحات كابزخون يخون وان لعلي بناي الرأي حدنت انكيرو بموزع نززلنا يوفتان استحلالخن مدره نقولهم عامتات مخاطب بمتحبار حزب تግራይ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ሓደጋ ንምውፃእ ዘኽእል ቁመና ክውንን ዝገበረ መድረኽ ምዃኑ ድማ ኣፍሊጡ ኣሎ دحري وعلى بريتوريا طرح لعلي 115 وجنات بسنك تميتن حكمنان كم زموتو ما أخذ تمزابلتن داباكونا فليتو وعلى سلا بريتوريا تفراريمون عم ربتهم كملسو تصفهم لعلو كان تنبرة تصفهم صلميتو صدرهم بسلاحتها يتصنتو خمزلو تمزابلت يتم أخذ قليزهم هاي السلاسي كبر ميكايل توسعت صعب كبرناي كابزوا معراب تجراي وردا والكايت أبي ما يجعت مزابلهم ما أخلت مزابلتي إن دباقنا زركبوا أيت جبروهاد جبرتنسا دحرو على بريتوريا كل التدقمن بعلت بيتهم بموت زسانيهم وعلى سلام بريتوريا تفريمو نام مربتهم كملسو تصفهم العلو كوانت نبرم زي تتصبيو 3 عامت ملو تصفهم تسلميتو صدر أمون بسلحتا كم زساني قلتم مساجر منقسي تبهيلو تمرجو تصفات نيرو معلتاتنا تقرصه ناتقصره عماوتنا تقصره عوارحنا تقصره ببزلنا ينا صنتنا اينا نركب كم بعليون زي فلط حمام حديرني بعلتيته ومصلاتي ودين حانت قالي سيناي بقميتن صقمن حمام مسرت عاوزين نصنتنا نركب انا نوع عليون تافتم حمومات حدا حموم انا ايه ستراي سيناي 3 ستراي سيناي أيتم لسنا أي حكمنا نمجبن رخيبنا بسلحتان نتسنت لنا زبولو أيت جبرو هاد جبرة تنسأن قالوا تمزابلت تم أغلن سعنا مربتنا من ملاس بمعلتو زرقف زل هزبي جزء يقصر يبلوم زبلع يلا حكمنا يلا بقيت عصير من سرحتني أوي لنا ما حرس أوي لنا ما راح يسبها لنا زبلع يلا أما معلتي نقبرنا زلنا تحارل لو ما أنتم يتصبحون وحارل أبكم ما أنت كلتنا أو خلتك زين خلتك سواء نقبر الله حييت ناي وعلي سلام دنارة سؤالو دمز غير يو ودي النمبر فتحين ورا دمز غير جن من بزيد تصي من بزيد سمع سلحتها زنات ودي كفتو بخنيات تأفأ ما تنتقات سرح سينو من السي فقد قدل نخده فقد زي فلت عدي ناتو حتى ما أخل جزاء المحتوى حيتنا إننا نقمت سلنا مال 4 5 زي موت ولا معتي يلا
يموت زلة تهزب يرقف زلة بتأميته يرقف الله بعمام يرقف ساعة حكمنا أقول قلت يرقف الله أمريت زي سلامنا تبالة بسلحتها نتسنت لنا زبولو وتم تمزابلتي زي لاغ مفتح زخون مسمولو حسننا نمر بتنا تمليسنا نابرانا كنمرح كلنا أيولوم بلا على سلام يبال أو تحت قل يسألني في زلة سلام يبال ناي سلام أنت قوي ذبل أخرك والله كحكم الله بجت خركل يولد نمر بث محمد صلى الله أنت حرجي جبركا هبلا على السلام أنا زقبر لنا يقول سألتنا هذا حيون سألتنا هذا عد الناس بزي تاس عدي إلنا ون دي يخونن وني بسرعة جمت سأنت تاون سوك دينا أنت يخون ده معرض ذني قيد ولا نا لحدا تأثير مسترف بيتسوكني أو هي فكا شكلنا يأتا شكل أيول عقد خدينا صحن جهيدك معه حدا ولا مسيشات كمان نورنا تاتم كوانس تاتم بيش زلنا يتم بدحرنا ترفو قل مسمولة أزتانا فمتاني ورنا يعني أدم حيي مسحقنا بهم تهايلنا سرحنا وفيرنا أنا أتولو سلام من قد تزخنا لنمبر زي أزتها بزي تعشون ما أي قمة تنسرون شاي كرمت لم زبان من قصنا نور تماري صلى انت هذه حزون هوزين زهزبز يوزين تخريم زهزبزيو زترف زخرم هزبي ابنا نعمنك كنا يتسلم تخرن خلينا نا يتسلمت تماري شيء نبرة محبرسب كمن دجانات أنيتو زغطت تقاتل زسات أسيرو صار سايكال أيد ما مش تسليته كم زي كونس بتخكلني واسن بتحلوي مسي صتنا مسنا يبعلنا تخيلنا فورس يكون سراويت تبوتا وحس مسكونه كيدنا صحرنا نولع الخنطات كفطر زل منقسنا ناي حزب منقسنا تسفا نقبر أبا كتما نداباقنا أبز حزوان لعلي 34 شحت مزابلتي يركبوا زبلو توكالي متحابري تمزابلتي تماخل أي تتعدله تحروع البريتوريا طرح أب تماخل لعلي حدم 115 سبات بسنكت 100 ساعن حكمنان كم زموتو أفليتم بحروع لي كبابي 115 كبابي أبزي كلاستر زي زموت اللو هصاونتي أرقاويان ساعن حكمنا ساعن مقبي أو 3 عامات وشتي 115 مرحله صدرا هيوت سينا لنا أبا كتما نداباقنا أبز حزوان لعلي 34 شحت مزابلتي يركبوا زبلو توكالي متحابري تمزابلتي تماخل أي تتعدله تحروع البريتوريا طرح أب تماخل لعلي حدم 115 سبات بسنكت 100 ساعن حكمنان كم زموتو أفليتم ንካዳስተር ዝተፈለየ ትኩረት ብምሃብ ንጽፉፍ ምሕደራ መሬትን ተጠቃምነትን መረዳእታ መሬት ናብ ስርዓት ካዳስተር ብምእታው ብዝግባእ ንምስናድን ዋንነት ሰርቲፊኬት ናይ ምዕዳል ስራሕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ቢሮ መሬት ትግራይ ኣፍሊጡ ብምትሕባር ቢሮ መሬት ልምዓት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ፕሮግራም ካልምላን ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ስራሕቲ ምጽፋፍ ምሕደራ መሬት ተገምጊሙ ንጸብጻብ ወያን ተቡዝነ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ንካዳስተር ዝተፈለየ ትኩረት ብምሃብ ንጽፉፍ ምሕደራ መሬትን ተጠቃምነትን መረዳእታ መሬት ናብ ስርዓት ካዳስተር ብምእታው ብዝግባእ ንምስናድን ዋንነት ሰርቲፊኬት ናይ ምዕዳልን ስራሕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ምክትል ሓላፊ ቢሮ መሬት ኣይተጎይቶም ገብረ ህይወት ገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን ወላኳ ዝተፈላለየ መንገዲ በትዝገጠመና ኩናት መረዳእታ መሬት ዝዓነወ ዝተበላሸወ ዝተበታተነ እንተኾነ ግን ድማ በቲ ፕሮጀክትና ተደገፈ ኣብ ገጠር ዘሎ መሬትና ቀልጢፉ ሪከቨር ገይሩ እቲ መረዳእታ ናብ ህዝቢ ክበጽሕ ህዝቢ ካብ ወረቐት ተገላጊሉ ብዲጂታል ዝኾነ ብኣውቶሜሽን ብካዳስተር ኣቢሉ ግልጋሎት ክረኽበሉ ዝኽእል ደረጃ ንምብጻሕ ድሕሪ ኩናት ተዓጻጺፉ እቲ ፕሮጀክት እናደገፈ ኩሉ መሓውር እውን ተዋፊሩ ንስኻትኩም እውን ከም ኮሚቴ እናወሰንኩም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኣለና ትግራይ ናይ ገጠር መሬት ካዳስተር ምስራሕ ማለት ሓረስታይ ትግራይ ኣብ መሬት ዘለዎ ተጠቃምነት ውሕስና ክህልዎ ምግባር ስሉጥ ዝኾነ ግልጋሎት ክረክብ ናይ ምግባር ፍትሓዊ ዝኾነ ተጠቃምነት ከረጋግጽ ናይ ምግባር ብፍላይ ድማ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ብሓደ ኮይኖም ኣብ ጽጽኢን ዝተረጋገጸን ዲጂታል ዝኾነ ሓበሬታ ተወጊሶም ኣብ ፖሊሲ ኣብ ውሳነ ኣብ መምሕያሽ ሕጊ ከምኡውን ኣብ ውሳነ ናይ ህዝቢ ተጠቃምነት ንምርግጋጽ ዓብዪ ግደ ዘለዎ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ካብዚ ብምብጋስ ቢሮ ንካዳስተር ዝተፈለየ ትኩረት ሂቡ
ሳዕ ሕዚ እናሰርሐ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ እዩ ምትግባር ካዳስተር ኣብ ምሕደራ መሬት ገጠር ርክክብ መሬት ከተማን ገጠርን ጽፉፍን ዘየዋጥጥ መረዳእታ ክህልዎም ሓረስታይ መረዳእታ መሬቱ ሕጋውን ውሕስን ክኾን ከም ዘኽእልን ዛጊድ ኣብ 50 ወረዳታት ትግራይ ልዕሊ 4 ሚልዮን ትሕዝቶ ገጠር መሬት ምምሕዳሩ ዝገለጹ ድማ ዳይረክተር ምርግጋጽ ትሕዝቶ መሬት ቢሮ መሬት ትግራይ ኣይተ ሙሉ ብርሃን ገብረ መድህን እዮም። ሰብ መሰረት ዝገበረ እምበር ግራት መሰረት ዝገበረ ስለ ዘይነበረ ሕዚ ግን ካዳስተር ክተኣተወሉ ግን ዓለም ለኸ ስታንዳርዶም ዝሓለዉ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ኮኦርዲኔት ወሲዱ ምክንያቱም ብሽም ሰብ ኣዋሳኒ ጥራይ ተባሂሉ እምበር እቲ ቦታ መርከብኡ ኣበይ እዩ ዝብል ክፍተት ነይርዎ ንሱ ጥራይ እውን ኣይኮነ ብቐሊሉ እውን ተወረቐት ቀይርካ ዝተፈላለየ ፀገማት ንምፍጣር ክፍቲ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ 47 ወረዳታት እዚ ናይ ካዳስተር ስራሕቲ ናይ ገጠር ካዳስተር ተኣታትዩ بسيستم ግልጋሎት መሃብ ጀሚርና ኣለና ሳዕ ሕዚ ናብ ከባቢ 4.2 ሚልዮን ትሕዝቶታት ናይ ገጠር ብገጠር ካዳስተር ያው ናይ ምዝገባን ሕንፀፃን ተኻይድሉ ናብ ሲስተም እውን ያው ዳርጋ ልዕሊ 3.9 ሚልዮን ሲስተም ኣትየሎ ማለት እዩ ኣብ 50 ወረዳታት ስራሕቲ ምምዝጋብ ምስናድን ምጽፋፍን ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣብ ቢሮ መሬት ኣተሓባባሪ ፕሮግራም ካልምላ ኣይተ ገብረ ትንሳኤ ኣየለ ዛጊድ ኣብ 47 ወረዳታት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተወጊኑ ተግባራዊ ስራሕ ይሳለጥ ከም ዘሎ እቲ መደብ ካብ ዝጀመር ልዕሊ 300 ሚልዮን ብር በጀት ከም ዝወድአን ተዛሪቦም ከም ፕሮጀክት ኣብ ናይ መሬት ንሎ በጀት ያው 2012 ጀሚሩ እስካብ 2018 ንሎ በጀት ጠቕላላ ያው ናብ 403 ሚልዮን እዩ ኣፕሮቭ ዝተገበረ ከም ፌደራል ሕዚ ከም ናይ ክልልና ናይ ወረዳ 383 ሚልዮን ኣብ ተጠቂሙሉ ሓረስታይ ማለት እዩ ካብ ክልል ጀሚሩ እስካብ ታሕቲ ዘሎ መድረኻት ማለት እዩ ኣብ መሬት ዝተሰርሑ መረዳእታ ኣብ ቴክኖሎጂ ዳታ ካዳስተር ንክሰፍር ኢድ ኣእታውነትን ሓሶት ጸብጻብን ዘትርፍ ኣብ መሬት ጸገማት ሰናይ ምሕዳር ኮይኑ ዝቐርብ ዝነበረ ጥርዓንን ምጉታትን ዘትርፍ ምዃኑ ዋንነት መሬት ዳታ ካዳስተር ኣብ ዝኣተዋ ወረዳታት ፍታሕ ብምሃብ መርአይ ኣብነታዊ ስራሕ ከም ዝተርአየሉ ኣብ ሓይል ሰብን ቴክኖሎጂን ዘለዎ ውስንነት ከም ዓብዪ ዕንቅፋት ንምፍታሕ ምስራሕ ከም ዘድሊ ዘመላኽቱ ድማ ኣብቲ ቢሮ ኣተሓባባሪ ብሄራዊ ስርዓት ሓበሬታ ምምሕዳር ገጠር መሬት ኣይተ ገብረ መድህን ሽሻ እዮም እዚ ቻሌንጅ እንታይ እዩ ሓደ እቲ መረዳእታ ምስ ኳሊቲ ዝተሓሓዘ እዩ ስለዚ ግዴታ ያው ናይ መሬት ስለ ዝኾነ በዓል መሬት ምስ መሬቱ ዝምልከቶም ምዃኑ ዝምዝግብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓላፍ ዘላፍ የጋጥም ኣብ ቀፂሉ እዚ ቴክኖሎጂ እዩ ቴክኖሎጂ ድማ ኢንፍራስትራክቸር ይደሊ እዩ ስለዚ ናይ ኣይሲቲ ኢንፍራስትራክቸር እውን የድልየና ንቐፃሊ ስለዚ ሕዚ እሱ ቻሌንጅ ኮይና ዘሎ ዋላ ሕዚ መረዳእታ ተድሊና ካብ ወረዳ ኮይና ነምፅእ ግን ንቐፃሊ እንታይ እዩ ዝሕሰብ ኣብ መቐለ ኮይና ናይ ኩሉ ከምዚ ናይ ባንኪ ናይ ቴሌ ሲስተም ኣብ መቐለ ኮይኑ ባዕሉ ሪፕሊኬት ናገበረ ኸይድ እንደገና እዚ ድማ ዓብዪ ቻሌንጅ ኮይና ዘለና ሕዚ ማለት እዩ ዘበናዊ ምዝገባን መሃብ ምስክር ወረቐት መሬት ገጠር ካዳስተር ንፍትሓዊ ተጠቃምነት ዋንነት መሬት ደቂ ኣንስትዮ ብምርግጋጽ ይረኣዩ ዝነበሩ ጥርዓናት ንምንካይ ከም ዘኽእለ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ብቢሮ መሬት ትግራይ ሓበራዊ ኮሚቴ ካዳስተር ኣብ ኣፈጻጽማ ቀዳማይ ምዕራፍ እቲ መደብ ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣብ ዝተየሉ መድረኽ እዩ ናይ ወያንተ ብዙነህ ጸብጻቢ ሕዝውን ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ሓበሬታ ክበና እዩ ምትግባር ካዳስተር ኣብ ምሕደራ መሬት ገጠር ርክክብ መሬት ከተማን ገጠርን ጽፉፉን ዘየዋጥጥ መረዳእታ ክህልዎም ሓረስታይ መረዳእታ መሬቱ ሕጋውን ውሕስን ክኾን ኣብ ዋንነት መሬት ደቂ ኣንስትዮ ዓርሲ እምነትን ተጠቃምነትን ንኽዓቢ ዝሕግዝ ምዃኑ ዳይረክተር ምርግጋጽ ትሕዝቶ መሬት ቢሮ መሬት ትግራይ ኣይተ ሙሉ ብርሃን ገብረ መድህን ገሊጾም እዚ ሕጋዊ ካዳስተር ንመንግስቲ ንህዝቢ ንውልቀ ሰባት ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ ንውልቀ ሰባት ከዓ እፎኢሎም ክሓድሩ መሬቶም ተነፂርሎም ኮኦርዲኔቶም ፈሊጦም ክስፋሓቶም ክንደይ ብክንደይ ምዃና እውን ብካርታ ተነፂራ ብፅሑፍ እውን መዓዝ ከመይ እንታይ ዝብል እዩ ተጠቃዕቲ ኣካላት እውን ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ኢዶም ሒዞም ስለ ዘለዉ ብቐሊሉ ማንም ከጥቅዖም ወይ ከዓ ክደፍኦም ኣይኽእልን ደቂ ኣንስትዮ እውን መሰለን ተሓልዩለን እታ መሬት ብክልቲኦም ክትምዝገብ ዝግባእ እንተ ኮይና ብክልቲኦም ትምዝገብ ሕዚ እቲ ናይ ቅድሚ ዝነበረ ናይ ገረመጠር ብኣቶ ክለጣይ ተባሂሉ ግን ናይ ሓባር እንዳሃለወ ክፍተት ነይርዎ ሕዚ ግን እቲ ዝምልከቶ በዓል መሬት ይምዝገብ 20 ይኹን 10 ክልተ ይኹን 3 ኣብታ መሬት ሰዋና እንተ ኮይኖም ወይ ከዓ ሰብ ትሕዝቶ እንተ ኮይኖም ናይ በዓልቶም
ተመዝጊበ ዘበናዊ ምዝገባን መሃብ ምስክር ወረቐትን ገጠር መሬት ካዳስተር ንፍትሓዊ ተጠቃምነትን ንምርጋጽ ዋንነት መሬት ደቂ ኣንስትዮ ብምርግጋጽ ዝነበሩ ተደራረብቲ ጥርዓናትን ንምንካይ ሓጋዝ ምዃኑ ኣብ ዋንነት መሬት ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰ እምነትን ተጠቃምነትን ንኽዓቢ ዝሕግዝ ብምዃኑ ነዚ ንምትግባር ከም ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከም መድረክቲ እናሓገዛ ከም ዝመጻን ከም ዝቕጽላሉን ዝተዛረባ ድማ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ ኣለማየለየን ካብ መጀመርያ ቀዳማይ ሰርቲፊኬት ጀሚሩ እሽካዕትና ሕዚ ካልኣይ ሰርቲፊኬት ኣባል ስትሪም ኮሚቴ ኮይነ ልንቀሳቀስ ዘለኹ ጎደለ ነገር ተሃልዩ እውን بمحاورنا غيرنا كملا حوريتا مهاب بوانانت تكنيكال لأنا الملكات يقوني قنقعات حوريتا كلين بأقواو مريتن كمزقوا صدران تماساسال علمهم لأخولو ويسو حدار تخوينن ونخوم ولكع مس حدارن مريتن كمزقوا للخلاخونتات قنزانا مفتار صراحتنا صراحنا إنا مزينا تخيدونا شدشتور حل قمقمنا يوون صبو سرعة مزاقا فتنا دك أنستي خمزلو يو ኣብቲ መድረኽ ሓረስታይ መሬቱ ኣብ ጽፉፍ መረዳእታ ስርዓት ካዳስተር እንትሰፍርን ብወረቐት ምስክር ዋንነት እንትድገፍን ክልቅሐሉ ከካርዮ ከውርሶን ከመሓላልፎን ሕጋዊ መስላቱ ብዙሕሉ መንገዲ ንምፍጻም ዝሕግዝ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ عوت عشرة قنبت ربحة كلهم حزبتها سرقاقصن أبزا حجر سلام لمعات ديمقراطية كسفنن حزبي بعلو زم حضر له حق منغست ختكلن زغبره خمس نبره نبارات تغارلتي كتما شرندا سلاسه غليصم حزب تግራይ حلف مسوات كفيل يسبلو زم نبارات تغارلتي أبز حز اوان اب لعليو سف زيبل بدلات يفصم كم زلون نزي نممكاد دما قالسن صنعتت يحتت يلون عسرا قنبت كنذكر سلنا بزح نذكر بزح ربح هو نمصيلنا ايو بزحات رئينا يوم ينفل ديمقراطية رئينا ينفل مسلات اب ايثيوبيا بكل مداي بتعنا بتمرتي بمنجدي بايكونومي بوليتيكا تلويطو حزبي ناتي زول منغست نخمسرت حق منغست نقوم بعلن هم حدادر بزمرص نخم حدادر فرص اما زرئيلو ينير اسرا غنوت بيت تمرتي زي نبره بيت تمرتي حكمنا زي نبره حكمنا ما ينبر عطره شكيمات خد نبره تد فافيت غزا فوقات زي تسرح فوقات كتما كله مسرت المعات كله ذكالنا غيرنا طابقفنا بقف امحارا تግራዋይ እንተ ይበልና ኦሮሞ እንተ ይበልና ልሚዕና ነርና ህዝብ ትግራይ ዋጋ አይ ኸፊሉም ባይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ረብሓ ምጽ እዩ 17 ሙሉእ ዘይነበረ ልምዓት ተኻይዱ እዩ ኣመላ ኢትዮጵያ ማለት ትምርትታት ዘይነበረ ትካላት ዘይነበረ ኣጠቃላሊ ናይ ንግድ ቢዝነስና ናይ ውጭና ውሽጥ ዓድና ተኣሳሰረ መንግስቲ حلف مسوات ዝኸፈልና እምበር حلف استربحنا سوات يكوننا እቶም ሓራዞት ኣናዮም ህዝብታት ከይተረፉ ብፖለቲካ ተዳናጊሮም ጨፍጭፈምና እዮም ኣውዲመምና እዮም ስለዚህ ንሕና ሓዘለና ለኹነታት ህዝብና ኣብ ቴንዳ ብቁሪ ብፀሓይ ብጥሜት እናተገርፈው ዘለሉ ግዜ ኢና ዝኒአና ስለዚህ ህዝብና ኢትዮጵያ ዘሎ ሕዝህሉ ኩነታት ንዓና ዝጎድአ ጠቅላላ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ሰብ ከይህሉ بكل መንገድ ዋፊሮም ጨሪሖም ኣብ ጽሕፈ ስሚሮም ንዓና ክሳብ ሕዚ ኣብ ምጭፍጫፍ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ኳሕቲ ጥይት ወላይ ተሃልም በር ሕዚ ህዝብና ይመውት እዩ ዘሎ ህዝብና ጠምኡ እዩ ዘሎ ህዝብና ሕዚ እውን ዝኸፈአ ደረጃ እዩ ዘሎ ስለዚ እንተ ንሳቶም ግን ብሰንኪ ናህና መስዋእቲ መቺዎም ዘሎ ከመይና ንወፅእ ዝብል ሓደ ናትና ጽንዓት ሓድነት ኣላ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ይህን ኢልካ ተረዲኻንዶ ምርዳእ نيزو تقرأ حليفو ذهب زلقون حليفو خيهب نابوتو خملس مقبار كردو مقبار قال سي إذا حتت صنعات حدنت أب حد علماء عصيلو كابز شجر ذي خوات يأكل كبل قال سي حتى النايو حزب تقرأ كم زعوت كم أملو كابز حالفة تمكر أوري النايو كم تمجمر ياز تزارو كوا حوحات أب تقرأ إن هالوون بزح أقم حليفي خساد سوان أتون بزح مسوات خوفيلي تعويتي سلازي حزوون حزب تግራይ تعويت كم زوص نام نور كم زملس اكواداس بزبلص زحشت تግራይ ክትኮን كم تخيل امنته እዩ ናተይ ተስፋውን ሳላው ደባና ኢና ውዚ በጽሕና እጅን ትኮን ተለስ ምርምርና ጥምርምርልና ደቅና
بمسوات زي كونس بزخونة داتا ما يتنا تفتح لنا تصبو تزي كوين خاني مريتنا تقريسة أي نبرن سلازيو صنعتي زدلي بصنعت كنك على سلنا ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ዝሓለፉት 9 ኣዋርሕ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ክትራን ከም ዝተፈጸመን ዘይሕጋዊ ዕጥቅን ሰነድን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሎም ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ኣብታ ክፍለ ከተማ ህዝቢ ዘሳተፈ ስራሕቲ ምክልኻል ገበን ንምጥንኻር ዝዓለመ ዋዕላ ጸጥታ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዩ ንዝርዝሩ ተስፋይ ታደሰ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂም ህዝቢ ዘሳተፈ ስራሕቲ ምክልኻል ገበን ንምጥንኻር ዝዓለመ ዋዕላ ጸጥታ ተሳሊጡ ጸብጻብ ስራሕ ኣፈጻጽማ ጸጥታ 9 ኣዋርሕ ዘቕረቡ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ፋሲል ኣብቲ ክፍለ ከተማ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ክትራን ዘይሕጋዊ ዕጥቅን ሰነድን ከም ዝተረኸበ ይገልጹ ናይ ሃንደብታዊ ተፍትሽ ተገበረ 28 ግዜ ኣብዚ 9 ወርሒ ተፍትሻት ኣካይድና ኢና ዝተተሓዙ ዘይሕጋዊ ሽጉጥ 4 ካራ 7 بترسان حمشن ججرة حدا فرار كلته شقوط عصرته كاو حسنة تانية حمش مليون 400 سانشح تتحيزي كاو إغليون مستناي قبر هايلي ناي رديت شيء يقول انتو هايلي زنبرون عاوزيون حدا تتحيزي مارتين ካብ ህዝቢ ዝስወር ገበን የለን ዝበሉ ተሳተፍቲ ተዋዕላም ገበነኛ ጉቡእ ፍርዲ ክረክባ ምግባር ተግባራዊ ስራሕቲ ይጠልብ ይብሉ እቲ ጸጥታ ፍላይ ንሕና 7 ካሬ 27 ከባቢ ከቢድ ስጋት ኣለና እዩ እቲ መንደር መሊ ስለዘይተመልአ ገና ጅምር ስለዝኾነ ዝበዝሕ ስለዘይተመልአ ኣብኡ መኸወል እናገበሩ እናሓደሩ ከቢድ ስጋት ኣለዎት ማሕበረሰብ ቀትሪ ለይትን ስርቆ ኣሎ እዩ ናይ ተንዲኖ ስርቆ ኣሎ ተንዲኖ ምቑራፅ ኣሎ ካብ ህንፃታት ካላይ ብህብረት ተደገፈ ክትራን ኣሎ ገበነኛታት ይተሓዙ ተታሒዞም ኢድ ብኢድ ተመላጢጥና ምስካሮም እንዲ ምስጋሎም ኣብቲ ወረዳ እስር ቤት ዘለዎ ኣለዎ እዮም ኢድ ብኢድ ተኣሲሮም ግን ኣዋርሓት ዝወሰዱ ስጋዕ ሕዚ ፍርዲ ዘይተሃቦም ነይሮም ዘይምሰለልኩም እንድሕር ወቂዕኩም ወዳእ ልብል ዳኛ ኣውዚ ኣብ ወረዳ ከፈቢልኩም ኣለኹም ፖሊስ ዋላ ሽሕ ፖሊስ እንትኾነ ኣይክእሎን ዝኽእል በብቐጠናና ኩላህና ከም ቀደም ደንውፃእ ኩላህና ምስ ፖሊስ ኮይና እግሪ ኮይና ንሓሉ ሓደ ሌቦም ኣጢፍ ውሳነ ተረኺቡስ ነቲ ካልእ ሌቦም ይሰግን ዓዲ ይቕይሩን እዩ ስለዚ ኣብ ምንታይ ይስገሩ ኣብ መርማሪ ፖሊስ ድዩ ኣብ ዓቃቢ ሕጊ ድዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ድዩ እውን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምልሻ ከተማ መቐለ ገብረ ዝጋብር ገብረ ማርያም ብሎክ መሰረት ዝገበረ ሓለዋ ጸጥታ ክጠናኸር ከም ዝግባእ ይሕብሩ ዓበይቲ ናይ ራዕድን ሽበራን ስራሕ ተፈፂሙ እዩ ዝኽእሉ ከተማ እኮ ቡምባ ተተኪሱና እኮ ተፈንጅሩ እዩ ንሕብረተሰብ ናብ ቅልላው ዝተወ ስራሕ እዩ እዚዩ ቀልጢፍካ ብምርዳእ አንጻርን ንምንታይ ገጢሙ ዝብል ዋላ እንተተኸየደ ሕዙን ፀገም ኣይረኽብናየን ኣይፈትሓናየን ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ ትሽግር ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ናይ ባዕልና እዩ ዘሎ ፀገም ዝብሉ መንገዱ ክንወስዶ እዩ ዘለና ክንደይ ዝኣክል ምልሻ እዩ ኣብታ ጣብያ ዘኒየ ኣብታ ቀጠና ዘኒየ እዚ ኣብታ ትርፊ ግዚኡ ብኣገባቡ ድዩ ሓጋዚ ኮይኑ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ በዚ ልክዕ እዚ ድዩ መሪሕነት ዝዓርፈ ዘሎ ክንቃለሰሉ ዘለና ኣብስሩ ሓላፊ ጸጥታን ምሕዳርን ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ክብረ ኣብ ሰሎሙን ንስራሕቲ ጸጥታ ዝሕግዙ ዝርግሐ መርዋህቲ ክፍታሕ ይስራሕ ምህላው ይረዱ ምስ መብራህቲ ተተሓሓዘውን መብራህቲ ሓድሽ መስመራት ልክዝርጋሕ ንፅዕር ለና ኢና ኣብቱ ነባር መስመር አልተዘርግሐ ግን ናይ ኣምፖል ምብልሻይ ሓደ ፀገማት ዝነበረ ከዚ እውን ምዘባ ምርዳእ ብምግባር መብራህቲ እውን 100 ኣምፖል መፂሎ ልተን ፀገም ዘለወን ከባቢታት ክንፈትሕ ሸንሽና አውሪና የዲና ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ መንበሮ ንጉስ ገበነኛ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ግቡእ ፍርዲ ክረክባ ምግባር ጥቡቕ ክትትል ክግበር ክስራሓሉ ከም ዘለዎ ይገልጹ ጥርጡር ተታሒዙ ኢድ ቢድ ግን ተለቕዩ ታይዳ ጻለአና ለምንታይ ዳ ንሕዝብል ብዙሕ ይለዓል ማለት እዩ እዚኦም ሚዛኖም ሓልዮም ክኸዱ ተኾይኖም ቤት ፍርዲ ብዋሕስ ተውፅእዎ ስርዓት ተኸቲሉ እውን ብቤት ፍርዲ ምኽንያት ከም ዝተለቐቐ ብግልፂ ሰኣን ምፅራይናን ናይ ባዕልና ፀገምን ኣብ ፖሊስ ተልዩ እውን ኣብ ፖሊስ ኣቃቢ ሕጊ ነዚ ተረድዩ ክረትዖ ዝግባአን ክከራኸሮ ዝግባአን ብዘይምክርኻሩ ናይ ውፊነት ፀገም ጉድለት ተልዩን እውን እዚ ኢተው ኢሎም ምቕራብ ቀፃሊ ክንሰርሐሉ ዝግባአን
لحبرتسبنا زقروا له دنجرجر نفتحوا اللغنات كنفتر يقبع زول صنع مركز وصل له አዛዙ ፖሊስ ከተማ መቀለ ኮማንደር ሓድሽ ሕዱግ ገበን ጽየፍ ሕብረተሰብ ምፍጣር ተሳትፎ ብዙሓት ይጠልብ ይብሉ ካብ ህዝብ ዝስወር ገበን የለን እንተኾነ ግን ነቲ ገበን ዝጽየፍ ሕብረተሰብ ምፍጣር ግን ናይ ኩልና ተሳትፎ ይድል ከምቲ ዝተባሃለ ደቅና እዮም ኣብ በረኻ ሓዲሮም ናብ ገዛ ክመፁ ከለዉ ኣበይ ከም ዝሓደሩ ንሕና ኢና ክንከታተል ዝግበአና ቅድሚ ገበን ምፍፃሞም ንሕና ክነምህር እናተገበአና ገበን ምስ ፈፀሙ ብሕጊ ንኸይብፅዑ ናብ ሕድሕድ ፖሊስ ጣብያ ዝጎይ ማሕበረሰብ ብዙሕ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ትካል ሰቐጢ ይፈጥር ኣብ ልዕሊ እቲ ትካል መርማሪ ይኹን ኣብ ልዕሊ ዳኛ ኣብ ልዕሊ ዓቃ ሕጊ ብዙሓት ተፅዕኖታት እዩ ዝኸይድ ማሕበረሰብና ኣብ ልዕሊ ፀገሙ ውሕስና ከትሕዝ ስንቂ ከመላልስ ቀለብ ከመላለስ ናብ ፖሊስ ጣብያ ዝመላለስ ማሕበረሰብና ብዙሕ እዩ ግን እዚኣ ካብ ትኸውን ኣቐዲምና ኣብ ገዛና ዘሎ ስነ ምግባር ممهار جن نايكون نتصادف فصل زدلي أو زيون محور سونا بدن بي بستق على من قدي محجاز يدلي بركت زولو هيمانتاون من قصاو بعالاتن هزبا وسلفتاتن بسلام كحالفو زخالوم بودابة أكلات سأتان هزون بستسر حسرح مخانوم أبتو على تحبيرويوم ቤት ጽሕፈት ማሕበራውን ጉዳይን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ማሕበረሰብ ዘባዶ መብራቅ ትግራይ ጸብጻብ አፈጻጽማ መደባት 9 ወርሒ አቅሪቡ እቲ ዘባ ኣብ መደባት ምፍጣር ዕድል ስራሕ ዘይሕጋው ስደት መናእሰይ ተሓታትነት ዘይሕጋውን ኣዘዋውርትን ደላሉን ደቂ ሰባትን ኣብ ምንቅስቃስ ጥምረት ክንክንን ማሕበረሰብ ትኩረት ሂቡ ከም ዝገምገመውን ተፈሊጡሎ ውዳበታት ጥምረት ክንክን ማሕበረሰብ ንጸገም ዝተቃልዑ መራሕቲ ስድራ ብፍላይ ድማ አረጋውያን ጽጉማት ህጻናት ሕዱር ሕማም ዘለዎም ወገናትን ኣካል ጉዳኣትን ኣብ ምድጋፍ ዓብይ ዓቕመ ብምዃነን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተማዕራርየን ናብ ተግባር ከኣትዋ ኣመራርሓን ዝምልከቶም ሰሙያን ብትኩረት ክድግፉ ከም ዝግባእ ኣመሓዳሪ ዘባዶ መብራቅ ኣይተከላል ሓጋዚ ሓቢሮም ብምክንያት ተደራራቢ ማሕበራዊ ጸገማት ስእነት ስራሕ ዘይምዕሩይ ፖለቲካዊ ኩነታትን ካልኦትን ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም መናእሰይ እናተሰደዱ ምዃኖም እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዘለዎ መንፈስ ምትሕጋዝ ብምስፋሕን ስራሕቲ ግንዛቤ ብምዕባይን ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ጥምረት ክንክን ማሕበረሰብ ወረዳታት ደግፍካን ንቅድሚት ዝጠናኸራሉ ጸገማት ዝፈትሓሉን ዓላማ ሒዝካ ከም በዓል ሞያን ኣመራርሓን ናይ ትኩረት ምርኣስ ከም ዘሎን እዚ ድማ ብቕልጡፍ ተማዕራሪ ጸገማት ማሕበረሰብ ንምቕራፍ ናብ ተግባር ክሰጋገራ ይግባእ ዝብሉ ድማ ሓላፊ ጉዳይ ዘፈር ማሕበራዊ ዘባዶ መብራቅ ኣይተ ብርሃኑ መሓሪኦም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዘባዶ መብራቅ ትግራይ ጸብጺቡ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኩነታት ኣየር ዝጻወር ሕርሻዊ ማእቶት ንምድንፋዕ ዓበርቲዓ ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጻ እታ ማሕበር ሓበሬታ ኩነታት ኣየር ብምግፋሕ ነዚ ዝጻወር ማእቶት ሕርሻ ምድንፋዕ ብምዕላም ምስ መዳርክቲ ኣካላት ኣብ ከተማ ኣክሱም ዘተሳሊጣ ኣተሓባሪ ዕቀባ ሃፍቲ ተፈጥሮ ማረት ኣይተሓለፎም ገብረ ኪዳን እዚ መደብ ንኽፍጸም ተሳትፎ መድረክቲ ኣካላት ልዑል ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነዚ ንምዕዋድ ድማ ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ካብ መሃብ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን መሳርሕታት መዐቀኒ መጠን ዝናብን ካልኦትን ኣብ ምዕዳል ከም ትርከብ ገሊጾም ኣማኻሪ ጉዳያት ቁጠባ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣይተ ተክለ ጊዮርጊስ ኣሰፋ ብወገኖም ሓረስታይ ፍርያቱ ከደንፍዕ ሓበሬታ ኩነታት ኣየር ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ምስ በሉ እዚ መደብ ንኽዕወት ኩሉ ብጽሒቱ ክፍጽም ይግባእ ድማ ኢሎም ተሳተፍቲ ብወገኖም እዚ መደብ ኣብ ምድንፋዕ ሕርሻዊ ማእቶት ምዕባይ ዓቕምን ዓርሰ እምነትን ሓረስታይ ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም እዚ ፕሮግራም ኣብ ወረዳታት ዛናን ዓድዋን እናተተግበረ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ሓረስቶት ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን ምምዕባል ማይ ከርሰ ምድርን ዓብይ ኣስተዋጽኦ እናገበረ ዝጸንሐ እንትኾን ነዚ ንምጥንኻር ልዕሊ 139 ሚልዮን ብር በጀት ብምምዳብ ተግባራዊ ስራሕቲ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት ዘይሕጋውያን ደላሎ ናብ ዓዲ ዓረብ ክወስድዎን ዝሓሰቡ 6 ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ብጥቆማ ሕብረተሰብ ከም ዝሓዘ ገሊጹ እዘን ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጣብያ 05 ደለልቲ ኣታሊሎም ከም ዘምጽዎን ዝገለጸ ፖሊስ እታ ከተማ ኣብ ከተማ መቐለ ቤተክርስትያን ዳኪዳነ ምሕረት ሓቢኦም ድሕሪ ምጽናሕ ብሕብረተሰብ ብዝተገበረ ጥቆማን ክትትልን ሰዓት 6 ለይቲ ከም ዝተረኸባ ገሊጹ ሓንቲ ተሓባባሪቶም እቶም ዘይሕጋውያን ደለልቲ ዝኾነት ጓል ተንስተይቲ ኣብ ቁጥጥር ፖሊስ ከም እትርከብ ድማ ፖሊስ ኮሚሽን ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት
أنا زعلت زمرتنا يوم زيناتاتون زازمنا بروح معلتي